ଫଟୋ ଉଠିଥିଲା ପରା କେଉଁଠି ସେ କୋଉଠି ଫଟୋ ଉଠିଥିଲା ସେ କେଉଁଠି ଫଟୋ ଦାଦା ଫୋନଟା ଦେଖା ଚାର ବର୍ଷ ଉଠେଇଦେଲୁ। ବର୍ଷ କୋଉ ଖାଟିରେ ଉଠିଥିଲା ବଯାଇକି ହଁ ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ନଦୀ କୂଳରେ କେଉଁ ଫଟୋ ଉଠିଥିଲା ନଦୀ କୂଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ନଦୀ ନଦୀ ଥିଲା। ପାଣି ଥିଲା ନଦୀ କୂଳରେ ପାଣି ଥିଲା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ କବୁ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଇଠି କିଏ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଭଲ ଦିଦି ଦେଖାଯାଉଥିଲା କିଏ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ପାଣି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣିଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବା ଏ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଆगे तारा अपना इंटरव्यू आगे बढ़ाऊँ हाँ इंटरव्यू तू पचार क्वेश्चन तू जानते हो ना बाबू हाँ तू क्यों बाट दे जाइलु ये जितपाणी बट जिरपानी रहते तो बाट अछि देली तो ना कोई तो जाई ना मु कहीं जाई हां तो से जाइतला कबे से का से जाइतला देख कोन पे कोन कोन सेठी भाई कहिलु से नदी रे कोन माछ देखिलु रोगी देलो माछा की माछा कितना गौरे नदी रे कोन माछ देखुला ना तो माछ देखिलु कि माछा मत देखुला हेले तो कोन करू ताको फोटो उठू देखिलु से माछ को देखिलो माछ धरलु केमती लुंगी रे लुंगी ना 60 किलो माछ नहीं गए काट